Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахште J. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо давам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранбада роӣ кунем. Мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст Daewoo Nexi ВАЗ 2106, Opel Hatchback, Opel Vectra, Opel Sedan ва Opel Caravan ва Opel Astra ҷамъ аст ва инчунин Toyota Camry 2 ва Toyota Corolla ва дигар мошинои тракторам ҳастад. Трактори фурӯшиам ҳастаги комплект. خب برای ویدیونواری ما رو تا آخرش تماشا کنین. با ویدیونواری ما لایک بذارین و در کامنت‌ها نویسین که با شما چه خیلی ماشین خود در کلاس در ویدیو آینده جدا کرده براتون پیشکش میکنیم. کورس امروزه 1000 برابر است با 161 سوم 50 درهم نوار اصل میکنیم. مرامت رفته. دوستان عزیز، شخصانی که میخوان که با تاجیکستان با روان کنه یک کمپانی گروزاپیروس که خوب رو با شما توصیه میتونیم که کمپانی که یوقوب یک بروی شما رو از مسکو موسکوفسک اوبلاست قبول کنه و با تریتوری دوشنبه، یوون، وحدت، تیسور، ریگر و اینچنین با تریتوری خطلون 25 تا 98 تا آورده میرسونه. از شهر بختر سرکردگی تو دنگره، کلا، وسه، فرخور و تریتوری کالخوز اوبشیم 25 تا ناحیه‌های شهر خطلون آورده میرسونه. یکونیم کماز است که با تریتوری 25 تا ناحیه‌اش برده میرسونن. فرق نداره کلوبای وسه فرق گوجو که نباشه برده میرسونن و اینچنین تریتوری توبه مرکزی هم دوشنبه همه تریتوریش یعنی که تریتوری گوشه و نه دوشنبه ده آورده میرسونن. و اینچنین دوستان ماشین مایده هم دارن که ماشین مایده کتی رفته برتون از زمون جای کور که از زمون خونه‌تون رفته میگیرن. یعنی که ماشین مایده رفته از جای کور تا پیش کمازا آورده میرسونن. نرخی مقصد بر از کیلو وابسته میکنه و اگر اینومی کانال ما گپ زنین با شما سکیتکا ارزان میکنن. مرامت کمپانی که خوب با شما توصیه میکنم از نومی کانال ما گپ زنین سکیتکا داره مرامت البته برتون روی کنین. میگذاریم با قسمی ماشینای فروشی. یکم تراکتوری فروشی است با درون که سروشنای تراکتور MTZ سال برایش 1989 تراکتور یک دست گشتگی است. 4 تا بالون میگه نواسته موتور کردگی بهترین. تراکتور میگه ای جوش زوادید میشه و قطعش کامپلکت هم پلوگ هم خیلی چیزا هم دارد. تراکتور میگه MTZ سایستنش بهترین 89 سالش همه روش کار میکنم. ای جوش میگه زوادید میشه. بالونش هم نواسته و موتورش هم بهترین پلوگ هم دارد. دستفروش نمیگه فروخته میشود با نرخ 75 رسومانی باز معامله خوب دارد. نرخش 75 تا مقصد که با ارزان میکنه میگه ماشین یعنی که هم تراکتور قرار دارد در ناحیه نوروبودا. کامپلکت قطعش همین چیزا رو میتونن. اگر خریداری انیق باشه میگه باز معامله میکنه. یکمش رقمای تیسل و دویمش مگافون است. هر رقمشون 24 ساعت کار میکنه. تراکتور به یگان تعریف اوبشن تراکتور سایزش به حد میگه زور است. مرامت تماس که نشد صبحش میگه با معامله میکنیم. میگذاریم بعد دی ماشین فروشی Toyota Camry 2 است. بعد که اینه که نگفتن مقصد امریکان که ژاپن دبی نگفتن. سال برایش 2007 سال سویچش گاز بنزین آبیو موتور 2.4 لیتر کاروبکاش اتومات سایستن ماشین میگه بهترین است. ماشین 4 تا بالون 90 فویزه سالن توزه کانسانر الکتروپاکت اوپشن دیسکا و رادنوی کراسکا ماشین حالتش بهترین میگه. خب این حال قرار دارد در شهر دوشنبه پایتخت و فروخته میشد با نرخ 110,000 سومانی که با سودای خوب دارد. 110,000 سومانی اومده میگه از پیش بینن معامله و سودای خوب میکنین. این همین رقمایی و ویدیوی صاحب شدن شخصانی که اگر Toyota Camry خریدنی باشین مرامت زنگ زنین. دوستان عزیز، شما هم اگر هم خالی ماشینای فروشی، خانه، زمین، کوارتیر چیزی که برای فروختن باشد مرامت روی کنین. ما در ویدیو آینده فروش در رکلام میگذاریم. از شما خوش به خاطر مهنت ما یا لایک را فراموش نکنید و نوار ما رو پادلچش کنید. میگذاریم با سه ماشین فروشی. سه ماشین فروشی است که سروشنا Toyota Corolla. سال برایش 2006 سال سویچش بنزینی خالی آبیو موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیک ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی بدرون. ماشین خداوی دارد 4 تا بالون نواسته حجه دارد خیر
خب نشد کوزوفش میگه کمتر کور داره میگه سویبش دیگه ماجراش 100 فیت کمتر کوزوف کور داره میگه مقصد خیر از خود داره обшим بخوایم معلومات پورش میگه نرخ ماشین 65000 сомонӣ است бо савдои хубам дорад мошин айни ҳол дар ноҳияи вахши территорияи шаҳри бохтарда қарор дорад خب рақамошо дар поини видео аст шахсоне ки мегирем бо метавонем маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем нашуд сумуш мегӯяд муомилаи хубам дорад харидоро маромад тамос гирем мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra G аст баъдон ки светои серебристи соли барои 6-1998 аст ки сӯзишвориш бензини холия объем мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникияи мошин 100% мега соҳиб бош 4 диска 4 таблони 80% салон тоза мошин хай обшим беҳтарин ҳолат мега соҳиб шуда ки нашуд ҳуҷҷат ва дигар маълумоташа нагуфтиян нархи мошин мега 48 бо арзон мекунем ва мошин қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбеда 98 сол ҳолаташ беҳтари бензини холӣ 48 нархи мошин савдои хубам дорад خب шахсоне ки мехоҳед рақамошо дар поини видео аст маромад занг занем бештар маълумотша аз рақамошо гирем дӯстони азиз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад агар харидор ки бошед кадом марка ки мехоҳед дар комментария нависед мо дар видеои оянда ҷудо карда баъди шумо пешкаш мекунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс аст баъдон ки сечка объёмни кадагӣ соли барои 6-1995 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад объём мотор 2 литра коробка механика ҳолати мошин мега беҳтарин мошин мегӯяд полни объёмни кадагӣ элеганса 5 моҳи дига танировка дорад 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад мошин мега 100% мега объёмни кадагӣ салон тоза хай кузуфуш задагӣ пӯшидагӣ мега умуман надорад خب нархи мошин мега 49000 сомонӣ бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи Душанбеда харидорои аниқ бошад мегӯяд камтар бо арзон мекунем ин рақамҳои тселшон аст кор мекунам шахсоне ки мегирем маромад занг зад 4 электропакета доштае то қад суми холия мегӯяд мақсад ки алиш намешавад хай бо метавонем ки маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамошон гирем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Daewoo Matiz аст баъдон ки светои золотисти соли барои 6-1998 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад объём мотор 1 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ хай дӯстони азиз мошин мега соз аст 4 диска электропакет мошинча соз нархаш 17000 сомон аст бо арзон мекунам ва мошин айни ҳол дар территорияи пойтахта 17000 сомон хай бо агар ягон камбудӣ надора иша бухтон аниқ када мегирен срочно мегӯяд пул дар курае дар комментария бисёр бардорон хоҳиш карданд ки Daewoo Matiz арзонтар монем ба шумо арзонош маромад занг занем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳафтум мошини фурӯшӣ аст баъдон Opel Hatchback аст ки соли барои 6-1992 сӯзишвориш газ бензин дорад объём мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони аз мошин хай ҳолаташ на зур на бези ҳолати средняя 90 солае нархи мошина мега 17000 мегем бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол дар территорияи Душанбеда рақамош аст дар поини видео кор мекунам метавонед шахсони харидор моанад ки занг зада қачон муомила кунед хай мошин мумкин кам корам дошта боша 17000 савдо дорад мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаштум мошини фурӯшӣ аст ки Daewoo Nexia аст ки соли барои 6-1996 сӯзишвориш газ бензин объём мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад 4 та балон нав аст аккумуляторшам мега нав алиш кардем мотор ва коробка мега нав 100% Daewoo Nexia ҳолаташ нахаду خب срочно мега то қад суми холия мегӯяд илтимос фақат харидорои аниқ мега занг занем беҳуда нороҳат накунем мақсад ки одами коргара мегӯяд фақат харидоро нархи мошин баъдон 12500 сомонӣ бо дар назди капот мегӯяд муомила мекунем хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуна шахсоне ки агар харидор ки бошед маромад занг занем мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Opel Vectra A соли барои 6-1991 сӯзишвориш газ бензин объём мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникаи мошин мега нахадовай хай дигар маълумотша рости гап соҳибуш нагуфтаи мода мошин мега созай
нархи мошин 12500 сомонӣ бо арзон мешавад ва рақамошон тисел аст. дӯстони азиз, ай мошиное ки инами мондагӣ мақсад як хелша маълумотош беҳад соҳибшон кам додагӣ маълумотша вабше гуфтагӣ нест, фақат солуш мақсад нархаш ҳамхел чиёш мақсад гуфтаги тамом. кадомеш ки маъқултон боша бо хайхтон занг занед маълумотои пурраша гирен. а кадоме ки соҳибошон маълумоти пурра метавад мо ҳамаша мегем, кадомеш ки наметиҳам яъне ки намегем. маърҳамат бо худтон занг зада қайдшон маслиҳат кунед. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад баъдрон ки Opel Astra F дар кузуфи караван. соли барои 6-1994 газ бензин, объем мотори 1.6 литр, коробка механика, сайзтари мошин баъдрон нахадва астае. мошин мега ҳуҷҷатош буд шудага, 4 калпак, 4 лонаи ҳолати корӣ, салон тоза, хайнам хали караван астае. нархи мошин мега 18000 сомонӣ астае, бо арзон мекунед ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохта, дар шаҳри Қурғонтепада. 18000 муомилаи хуб дорад. хоб шахсоне ки агар харидори аниқ ки боша ина занг занем бо мегад муомила мешавад. дӯстон азиз, муомилаш мегад дар назди капоти боши не ки бисёр не. маърҳамат шахсони харидор метавонед занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини советский ВАЗ 2106 бо нархи арзон. соли барои 6-1989 34 бензини холӣ, мотор простой 1.6 литр, коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ. болои мошини хеле решетка дорад барои ягон бор мондан. мошин 4 балонош хеле средняя ва сафедам хеле краскаша. мошин нахадвай мега хай маълумотои пурраша мегиред. нархи мошин бадрон 6000 сомонӣ астае ки бо савдо дорад. 6000 сомонӣ мошин мега дар ноҳияи яъне ки шаҳри Норагда айни ҳол қарор дорад. ҳаста рақамошон тисел кор мекунам. маърҳамат занг занем бо арзон мекунам ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда.